Draga moja gledateljice, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o utjecaju kolagena na zdravlje vašega koljena. Ovo ću vam govoriti iz iskustva rada sa mojim pacijentima i saznaćete sve što je kolagen, koje vrste kolagena imamo, kako ga koristiti ukoliko imamo artrozu samoga koljena. Reći ću vam koje najveće greške radite, zašto nikada nećete izliječiti artrozu koljena i da bi shvatili u današnjoj emisiji kako je kolagen jedan od bitnih stvari za zdravlje koljena. Kada god u ordinaciji čujem riječ koljena ili bolna koljena, obično u glasu mojih pacijenata osjetim veliki broj poteškoća i veliki broj priča. Često govoru pacijenti ne možemo se popeti stepenicama, boli me kada se ustajem iz kreveta, iz stolice, iako se bojim operacije koljena. Slušam te priče već 25 godina. A kao što znate, radim s ljudima koji žele zadržati pokretljivost i radost života, bez boli, bez straha, od nošenja i bez žurnih odluka o samoj operaciji. I daleko najveća greška koju svi radite, a ja bi to trebao stvarno dobro znati, je tražite brze popravke teških kroničnih oštećenja samoga koljena, kao i u svim bolestima i operacijama. I vaš prvi izbor uvijek će biti liječenja koljena pod navodnicima, korištenje kemijskih sintetskih lijetkova. I to je daleko najveća greška što možete napraviti za svoje zdravlje, jer zdrav način života i prirodne lijekove ostavljate kao najzadnju opciju, a trebala vam biti prva opcija liječenja bolesnih koljena. I šta vi radite? Vas kada počnu boliti koljena, recimo sa 40 godina, vi popijete nekakve kemijske tablete kao što se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi, recimo brufen i slično. I vama u kratkom vremenskom periodu se bolovi upale smire i vi možete živjeti normalno sa takvom koljenima mjesec, dva, neki čak možda godinu, 2 dana. Međutim, drugi puta kada se vama stvore problemi kao bolovi, otekline i slično, vi ćete piti puno više lijekova. I sada ubrzam priču, najčešće proces artrotskih promjena koljena traje dugi niz godina. Počete sa jednom tabletom dnevno i na kraju svi ćete završiti na operaciji koljena. Ja vam to ne morate meni vjerovati, možete samo pogledati statistike bolesnih koljena u zadnjih 25 godina. Danas u Europi je 300% više žena, tako i muškaraca, od oboljelih koljena nego što je bilo prije 25 godina. Sve liječimo injekcijama, tabletama i operacijama. I to je sve u potpunosti pogrešno, jer tad će vaša bolest doći u zadnju fazu i onda na kraju krajeva ćete morati operirati koljena. Kolagen je tema koja je jako interesantna. To nije tek jedan dodatak prehrani na polici prirodnih lijekova. Kolagen je temeljna građevna tvar našega tijela. To je ljepilo koje drži strukture naše tijela zajedno. Drži kožu, tetive, ligamente, zglobnu hrskavicu i to je vrlo važno za našu priču, naša koljena. U ovoj današnjoj temi vas vodim sve što znamo o kolagenu, šta se događa kad ga izgubimo, kako ga prirodno vratiti iz hrane i dodataka prehrani i najvažnije kako to praktično primijeniti da vaša koljena bole manje i da vam hodanje opet bude nekakvo zadovoljstvo. I ajmo sada shvatiti, moji dragi gledatelji, što je zapravo kolagen, kako kolagen djeluje u našem tijelu, da dobijete malo informacija zašto vam kolagen treba za vaša bolesna koljena. Kada pokušavam nekome objasniti kolagen, volim vam to slikovito reći. Zamislite fine končiće koji se međusobno prepliću i stvaraju mrežu, a ta mreža drži ligamente, tetive, meniskuse i hrskavicu zajedno. To je kolagen, a postoji nekoliko tipova kolagena. Ali za koljena su najvažniji tip 2, koji je ključan za hrskavicu, i tip 1 i 3, to je vezivno tkivo, bitno za tetive i kožu. S biokemijske strane kolagen je protein koji sadrži aminokiseline, među kojima su prolin i glicin ključni. Tijelo ih koristi kao građevne blokove da bi regeneriralo hrskavično i vezivno tkivo. Međutim, kako starimo, a posebno nakon 50. godine, proizvodnja kolagena opada. Diskretno, ali neumoljivo. A to dovodi do stanjivanja hrskavice, manje podmazivanja zglobova i veće osjetljivosti na mikrooštećenja koja su se nakupila tijekom godina.
A to su i vanjski čimbenici: pušenje, dugotrajno izlaganje suncu, recimo jako loša hrana i što vam još uništava kolagen u vašem tijelu, bit će kemijski, sintetski lijekovi danima, tjednima, mjesecima, godinama. Ja bi uistinu bio najsretniji kada bi vi došli u moju ordinaciju i da vam dam injekciju u koljeno i da vam dam tablete i da ćete vi biti u potpunosti zdravi. Vi svi morate znati, koji me možda nikada u životu niste upoznali, da vam ja prije skoro 30 godina i nadalje sam završio sve medicinske klasične škole i fakultete specijalno za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju. I sada 26. godinu poslije radim svakodnevno sa pacijentima sa bolesnim koljenima. I zašto ja radim ove video zapise zadnjih 7 godina? Jer vam želim prenijeti moje znanje o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima. U mojoj praksi, pogotovo svih ovih godina kad sam počeo raditi, shvatio sam da kemijski, sintetski lijekovi, injekcije i kasnije operacije samo vam bude sve gore i gore. A vi uistinu ne želite liječiti simptom bolesti, nego želite liječiti uzrok bolesti. I to je najveća greška koju svi vi radite. Smatrate da je simptom jednak uzroku. Prevedeno znači, popijete tabletu, vama se simptomi smanjuju, a uzrok vam se sve više i više povećava. I što je više lošiji način života i što je više lijekova, uzrok vam je sve gori. Iako vi možete dobiti tabletu, injekciju i vama će biti malo bolje, ali kada se vrate simptomi, oni najčešće budu gore i gore. I nakon 5 do 10 godina vi ste u najtežim kroničnim fazama bolesti i onda idete na rezanje koljena, što stvarno nikome ne bi preporučio. Možemo reći, što je hidrolizirani kolagen i što on radi u vašemu tijelu. Kada uđemo u police trgovina, sretne nas mnoštvo naziva kolagena: želatina, hidrolizirani kolagen, kolagenski peptidi, kolagen u prahu. Dopustite mi da pojednostavim. Hidrolizirani kolagenski peptidi su kolagen koji je industrijski razbijen na manje fragmente, peptide, koji prolaze proces hidrolize, a taj proces smanjuje molekularnu masu i čini ga lakšim, probavljivim i brže upotrebljivim od strane tijela. U praksi to znači da vaše tijelo prvo mora se raspasti kolagen ili ga razgraditi i da bi došlo do bitnih aminokiselina, a hidrolizirani peptidi su već gotovo u formi koju crijeva mogu brzo apsorbirati i poslati u cirkulaciju. Zato su mnoge studije i klinička iskustva pokazala da hidrolizirani kolagen pruža brže, dugotrajnije benefite za zglobove i kožu nego neobrađeni izvori. Želatina je zapravo kolagen bez potrebne hidrolize. Ona gelira i ima drukčiju strukturu, korisna je u kuhinji, ali manje pogodna za brzu apsorpciju. Ako želite dodatak koji jednostavno rastvorite u jutarnju kavu, jogurt ili juhu, hidrolizirani peptidni kolagen je često praktično izbor. I ovo kada razmišljate o svim tim silnim kolagenima, ovo je opet moja draga volja da vama kažem koji je za vas kolagen najbolje za vaša koljena. Biće hidrolizirani peptidni kolagen. Šta je, kako je, molim vas podačite ga na dućanima zdrave hrane, jer uistinu u zadnjih 7 godina sam stavio skoro 300 video zapisa o nutricionizmu i prirodnim lijekovima vezanim za bolesna koljena. I tako sam pričao već o kolagenu i zato se potrudite pronaći ovaj hidrolizirani peptidni kolagen, mogao bi vam pomoći. Idemo dalje. Zašto kolagen pomaže koljenima? Koljeno je komplicirani stroj. U njemu se na malom prostoru susjeću koštane površine, meniskusi, ligamenti i hrskavice. A najbolji način da opišem učinak kolagena je da zamislite hrskavicu kao jastuk koji se troši. Ako jastuk postane tanak i krut, kosi se trljaju više i upala raste i javlja se bol. A kolagen doprinosi 3 ključnim stvarima za zglob. Prije svega daje strukturu hrskavice. Podupire sintezu proteoglikana, to su molekule koje zadržavaju vodu i davaju elastičnoj hrskavici. I smanjuje upalne procese. Kada dodate kolagenske peptide u prehranu, tijelo može brže dostaviti građevne blokove tamo gdje su potrebni. Dodatni glicin i prolin pomažu u oporavku same hrskavice, a pojedini peptidi mogu potaknuti stanice hrskavice na proizvodnju više vlastitog kolagena.
Važno, to nije instant popravak rupa u pločniku, ako ćemo prevedeno reći da su vaša oštećenja hrskavice. To je proces obnavljanja i koji morate dugo vremena uzimati. Moji dragi gledajte, ajde shvatite ovo po milionti puti ću vam reći. Prestanite vjerovati brzim rješenjima za vaša bolesna koljena ili za bilo koju drugu bolest. Ne postoji brza fiks rješenja u dan, 2, 3 ili 7 dana. Pogotovo za sve vaše žene, pogotovo žene koji ste u teškim kroničnim bolestima koljena. Što su kronična bolesti koljena? Svi vi koji imate artrozu koljena, koje traje dulje od 3 mjeseca, smatra se da imate kroničnu bolest. Kronična bolest u startu je odmah daleko teža za liječenje. Ključ je da shvatite da zdrav način života, prirodni lijekovi i upute o samoj prehrani će vama dati šansu da se to rješava postepeno i polako i nikada u dan, 2, 3 ili u tjedan, 2, 3. Ako imate artrozu koljena 5 ili 10 godina, molim vas nemojte biti u zabludi i da vam neko proda priču da ću vam ja zabiti injekciju u koljeno i da ćete vi poslije toga pjevati, trčati sutra dan. I svi to radite, ja uistinu mi je toliko, teško, ja sam i sad prilično emocionalan, jer mene će danas zvati u ordinaciju 50 osoba s artrozom koljena. I svi do reda zadnji ćete reći, ja sam pred operacijom, ja sam do sad bila kod 20 doktora i onda sam još bila kod 10 travara, takozvanih stručnjaka i meni je koljeno katastrofa i ja vas sada zovem jer ste vi najzadnja faza ili najzadnja opcija liječenja. Ja se pitam, zašto za Boga miloga? Zašto svi smatramo da je zdrav način života i prirodni lijekovi najzadnje od najzadnjih što ćete raditi za svoj koljeno? Ili za bilo koju drugu bolest oboljene? Ajde, molim vas, ako vi imate odgovor, ajde pišite mi dolje ispod video zapisa. Zašto svi tražite pomoć u mojoj ordinaciji kada sam ja zadnja stvar što će trebate napraviti? Meni vam to uistinu nije jasno. Mislim, jasno mi je, mi živimo u vremenima takvima kakvima jesmo. I onda kad dođete u moju praksu, svi tražite da vam u roku 5 minuta izliječim artrozu koljena koja traje 10 godina. Jer su vam svi do sad govorili da će vam brzo riješiti vašu artrozu koljena, a vjerujte mi 100%, ako tako razmišljate, završit ćete u teškim kroničnim bolestima koljena i operacijama i onda ćete zadnjih 10 do 20 godina svojih živjeti u teškim bolovima, problemima koji stvarno nikom ne bi poželio, ali nažalost to svi radite. Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Što kolagen može učiniti za vas? Kroz vas pacijentima i kroz informacije o znanstvenim studijima ovo možete očekivati. Prije svega smanjenje bolova u zglobovima. Jer mnogi moji pacijenti sa osteoartritisom koljena imaju smanjenje boli i bolje kretanje nakon nekoliko tjedana uzimanja kolagenskih peptida. Imaćete bolju pokretljivost i bolju mišićnu masu. Specijalno ako kombinirate vježbe snage, kolagen doprinosi oporavku mišića općenito. Imaćete poboljšavanje tkiva i kože, te imat ćete podršku kostima i prevenciji gustoće i puno toga. Ono što moram zapravo reći, moji dragi gledatelji, kolagen kao takav, vi sad ako smatrate da sam ja sad u mom video zapisu rekao da ćete piti kolagen tjedan, 2 ili 5-6 tjedana i da nećete imati artrozu koljena, to apsolutno zaboravite. To je jedan onaj mali segment u velikom segmentu koji vi sada trebate da vam se riješi ti problemi. Dakle, vama kolagenski peptidi neće riješiti artrovsku promjenu koljena koji traje 5 do 10 godina. Međutim, ono što će vama riješiti problem da imate detaljne upute o programima zdravog načina života, prirodnim lijekovima. Ja najčešće kod pacijenata koji imaju ovakve artrovske promjene preporučujem po 4 do 5 prirodnih lijekova dnevno po uputama kako sam ja moje pacijente riješio od artrovskih promjena za cijeli život. Međutim, ovo je jedan od tih stvari koje bi vam mogli pomoći. Idemo dalje. Koliko i kako trebate uzimati same kolagen? Za zglobove koljena često preporučujem 5 grama hidroliziranih kolagenskih peptida dnevno, a u nekim studijima se čak preporučuje doze od 5 do 10 grama. Kada želiju agresivni učinak, važno je kontinuirano uzimati sami hidrolizirani peptidni kolagen, minimalno 2 do 3 mjeseca zaredom i onda možete očekivati da će situacija biti nešto bolje. Dakle, ovaj hidrolizirani kolagen, kada ne znate uopće kako se uzima, ono što morate znati da postoji na svakim dodacima prehrani, tako i na ovom hidroliziranom peptidnom kolagenu ima preporuke koliko bi trebali uzimati. Ali uistinu koliko vam treba uzimati, vam treba napraviti medicinski stručnjak da vam kaže toliko trebate uzimati samo kolagena da bi onda bili
imali bolju situaciju za zdravlje. Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Koji je izvor kolagena? Postoje izvori kao što su goveđi kolagen, svinjski, pileći, čak i morski kolagen, a svaki izvor ima svoje specifičnosti. Goveđi kolagen je često tip 1 i 3 koji je dobar za kožu, tetive i vezivno tkivo. Pileći kolagen sadrži tip 2 koji je značajan za hrskavicu, a ponekad ga nalazimo i u formulacijama usmjerenim za zglobove. Morski kolagen je riblji, to je često tip 1 kolagen i ima vrlo dobru bioraspoloživost. Zbog manje molekularne mase pogodan je za kožu, ali pazite na kvalitetu i izvor radi teških metala. Za koljena mi najčešće najbolje odgovara kombinacija hidroliziranog kolagenskog peptida sa naglaskom na tip 2. Formule koje su dizajnirane za zglobove. Ako ste alergični na školjke i ribu, izbjegavajte morske izvore. Uvijek gledam deklaraciju čist hidrolizirani kolagen bez nepotrebnih dodataka i da morate imati informacije da je to najvažniji, najbitniji kolagen, najkvalitetniji kolagen. Reći ću vam po 1000 puta, svi vas varaju, tako vas varaju i dodaci prehrani, tako će vas i varati sa ovim kolagenom. Odmah u startu shvatite da će sigurno 9 od 10 takozvanih kolagena koje kupujete biti kompletno smeće. Morate dobiti informacije koji su najbolji izvori kolagena od stručnjaka da bi onda mogli uzimati ovu situaciju kao što bi trebali. I ono što bih još htio reći, moji dragi gledatelji, hrana koja povećava kolagen u vašemu tijelu. Preporučujem vam da redovito koristite juhu od kostiju, pileću kožu, čak i pileće meso, posebno dijelove sa vezivnim tkivom. Riblja koža, želatina, jaja, fermentirana hrana, lisnato zelje, agrumi, bobičasto voće, sjemenke bundeve, orašasti plodovi, češnjak i luk. Vitamin C iz agruma i bobičastog voća je nezaobilazan jer je kofaktor sinteze samoga kolagena, što je jako bitno za reći. I za kraj, moji dragi gledatelji, ovo je još jedan od onih prirodnih lijekova koji bi mogli pomoći zdravlju vašega koljena ako ga koristite pravilnom, stručnom i kao što bi trebali. Svi vi ostali koji smatrate da su to brza rješenja, odmah zaboravite, nemojte uopće kupovati sami kolagen. Moji dragi gledatelji, za kraj emisije bih htio pročitati jedan dio iz Biblije. Danas ćemo čitati Evanđelje Mateja, to će biti Evanđelje 13/24. Naziv Evanđelja je dijela Ljulj. Isus kaže, s kraljestvom je nebeskim kao sa čovjekom koji posija dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posija ljulj po pšenici i ode. Kada usjev naraste i donese rod, pokaza se i ljulj. I pristupiše sluge k domaćinu te mu rekoše, Gospodaru, zar nisi dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle ljulj? A on im odgovori, to je učinio neprijatelj. Sluge ga zapitaše, hoćeš li da odemo i da ga počupamo? Ne, odgovori im, da ne biste čupajući ljulj počupali s njim i pšenicu. Ostavite oboje, neka raste do žetve. U vrijeme žetve reći će žeteocima, pokupite najprije ljulj te ga svežite u snopove da se spali, a pšenicu saspite u moju žitnicu. Kada ovo čitam, duboko razmišljam o zdravlju našega tijela. Pšenica simbolizira ono dobro što činimo. Pravilnu prehranu, pravilne lijekove, tijelobježbu, molitvu i vjeru u iscjeljenje. No ljulj predstavlja ono što potiho se uvlači u naš život, loše navike, nezdravu hranu, nedostatak kretanja, stres i negativne misli. I vi da uvijek shvatite, ove biblijske usporedbe se super jednostavno mogu primijeniti u naš svakodnevni život. Ljulj i sama pšenica, to su dvije različite stvari. Tako smatrate da je ljulj loš način života, loša prehrana, kemijski sintetski lijekovi. I vi to ništa ne shvaćate. Vi mislite da je to nešto super za vas, a ono što je dobro za vas to je zdrava pšenica, to će biti zdrav način života, prirodni lijekovi, vježbe recimo i sama kontrola tjelesne težine, što će vama uistinu riješiti sami problem. I u našem tijelu, baš kao na polju, dobro sjeme može biti ugroženo. Ako dopustimo da loše navike rastu zajedno sa dobrima, one će iscrpiti naš organizam, usporiti proces ozdravljenja i donositi bol umjesto zdravlja. Upravo to vidim kod mnogih žena koji se javljaju sa bolovima u koljenima ili leđima. One su postupno činile dobro, ali nekoliko pogrešnih kolaka u svakodnevici, poput previše šećera, premalo sna ili previše lijekova, polako guši ono zdravo što je već niknulo. Poruka je jasna, mi ne možemo spriječiti da se ljulj pojavi, jer živimo u svijetu iskušenja, ali možemo biti budni i svjesni. Možemo razlikovati pšenicu od ljulja i njegovati ono što je dobro za zdravlje.
Ako njegujemo pšenicu, to su zdrave navike i prirodne metode, plod će biti obilje zdravlja, energije i života bez boli. Ako pak zanemarimo svoj život, što svi radimo, ljud će prevladati, loše životne navike će prevladati i mi ćemo biti abnormalno bolesti. Ja mislim da sam ostao zadnja osoba u svijetu i to dobro gledam jer ja to pratim putem društvenih mreža koji ovako dobro namjerno daje ove video zapise svima vama. Ja sam posvetio svoj svakodnevni život zadnjih 7 godina da vi ovakve informacije dobijete iz mog iskustva, klasične medicine i prirodne medicine. Ja vam danas u mojoj praksi radim s pacijentima i medicinske metode, ali te medicinske metode moraju biti savršene i koje vam nikada ne mogu naškoditi. Vi nikada se nećete izliječiti ako smatrate da metodama koje imaju nuspojava da ćete biti zdravi. Medicina kao takva klasična nije sva loša. Za Boga mila imate fenomenalnih medicinskih metoda. Međutim, vi morate znati razdvojiti što je loše od tih medicinskih metoda, što je dobro za vas. Ja vam danas u mojoj praksi, to je interesantno i govorio sam to tisućama mojih pacijenata. Ja kad sam prvu svoju privatnu praksu otvorio prije 17 godina, ja sam u praksi radio 99% fizikalne terapije, rehabilitacije za vaša bolesna koljena i 1% zdravog načina života i prirodnih lijekova. Jer sam prethodnih 6 do 7 godina dok sam radio u zdravstvenim ustanovama učio što je zdrav način života i što su prirodni lijekovi. I kada sam učio svo to vrijeme, morate shvatiti da mi zdrav način života, prirodne lijekove, nutricionizam ništa ne učimo u medicinskim školama. I dan danas koja je 2025. godina mi učimo nula što je zdrav način života, što su prirodni lijekovi. A što mislite zašto je to tako? Molim vas komentirajte dolje ispod video zapisa. I da se vratim priču iz mog svakodnevnog života. Kada sam prije skoro 17 godina otvorio prvu privatnu praksu, rekao sam 99% pacijenata sam liječio fizikalnom terapijom, 1% sam pokušavao uvesti u svakodnevicu zdrav način života i prirodne lijekove. Danas, kada je 2025. godina, 99% pacijenata liječim sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima i 1% sa fizikalnom terapijom i rehabilitacijom. Jer svatko kog sam naučio u zadnjih 16 do 17 godina da primjenjuje zdrav način života, da primjenjuje ciljane prirodne lijekove, bio je sa vremenom savršeno. Neko je možda mogao biti bolje za mjesec, 2, 3, nekom je možda trebalo godinu dana. Ali od mene u mojoj ordinaciji dobijete informacije za cijeli život. I svi vi koji imate artritske promjene koljena, za Boga miloga, nemojte me zvati i čekajte najzadnju fazu bolesti i oboljenja. Jer smatrajući da su brza rješenja za vas trajna rješenja, u velikoj ste zabludi. Zovite me čim prije možete da riješite te artritske promjene koljena. I zato vas navodim. Imate brojeve telefona koji se nazivaju +385 98 91 79 200. To je moja ordinacija gdje ja vam radim s pacijentima. Možete doći u moju ordinaciju na liječenje, a isto tako možete dogovoriti telefonske konsultacije iz bilo kojeg kraja svijeta. Gdje ću ja specijalno za vas napraviti poseban program prirodnog liječenja sa specijalnim prirodnim lijekovima koji će doći direktno na vašu adresu. I onda ćete prvi puta u životu dobiti informacije kako se liječi vaša artroza koljena. I imat ćete jednu jedinu osobu na svijetu koja će vam to napraviti. I pokušajte živjeti po mojim preporukama jer vjerujte, ja smatram da je za vaše zdravlje puno bitnije da znate što je zdrav način života i što su prirodni lijekovi. I kod mene u mojoj ordinaciju, tako i za konzultacije, radimo 1 puta u životu. I više vas nikada neću čuti niti vidjeti. Jer ću vam dati sve informacije do kraja života koji će vam produžiti život, kvalitetu života i slično. Jer vi meni ne trebate u ordinaciji 5, 7, 10 puta godišnje, što najčešće medicinske prakse žele. 1 puta dođete u moju praksu ili 1 konsultacije i to će biti sve što vam treba. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.